Hambai, so खानाय 9 तारिखनि सिगां सामु स्टार्टिं खालामनो सिनि अनर पाइसुलो जेसिनि दिप्ल'मा खालामनाय सेसन नि दङ अन बागै बलायखि तुजो तिनि तो लास्ट तिनि सेसन कमप्लीट खालामनो नांगौ तिनि सारिबासिनि महराज बु फाइनाय आरो नायनो बागै भिजिट खालामनो बन बागै फलाय फलायखनि जों कमप्लीट खालामनायखौ बन बागै जों अ सामु दानाय राव जब कनो जार निजिनि नक नि सामगागोन खातले सामु अन बागै जारा जे फाइनाय जत ताखौ को उनार उनखिनो बागाबो फयो सिनि प्लेनार स्टेशन आ गेटिन तो आगिने जों साप्लाइजाक नरस बिसेखनि साप्लाइजाक आज कन्टिन्यूसि वाइस हिसाबै सिनि जे एक्सेसन खालामनाय अबलनि आगिने रेजिस्ट्रेशन जाक आमन बिसेखनि चां जारा जे रेजिस्ट्रेशन खाइजाक खाइनन हु खाव वनसे दंनाय बन दिना अबन को दंनाय सेमा जगा लाइट बुदिं मा दंनाय तै लगे कैसे दिसाय का पियां कैसे लगे तो वय सिनि जे वन टाइम ले चाना के लगे ति चानन फना जे सेप लगे तो वन बगे बलाई के माने टूर जुन सामताव सली तमा संथाखौ जरा वाटिं सिगनबा काम पाइले आंनि नि तमा अबन बगे जतन ना खामबाय रय तिनि प्रोग्राम बा जेसिनि बसकनि जे प्रोग्राम सालबसनि प्रोग्राम हा सालबसनि प्रोग्राम और इको आं कुलन सादा चिन 15 टा सुरो दुइ दिन प्रोग्राम तना दुइ दिन चिन महा प्रेजेंट तना दिन सेदन खाना कोइतेन सिमसे ताबरो मजे आवा चिनि चंगरा बारटा एकटानि सिमि चिन म सुरुनाय अब बगे फाइदे बर नासिन हाबरे चिन प्रोग्राम त सादिन टाइम अबाखिने ट्राइ पाइने और जे जतन छु थुनान बगे जों अरेन्ज खाया खायांनिया खायफोना जों जत तो काबा खमना है का जम्मु चंगरा जगरा न स्टेशन जों थुनान जाग्रा कोन मतो वाते कले खाय आबन बगे जों स्टेज जे तांमाने अब काम खरा के माथा बन बगे जारा थुनान बगे जों मानसाक ब जगह बुरि रंगना तने ब जगह चला अब हेरो मतो मगे अरेन्ज खायजा हायबना आज काबर खायनि आखा बर चकेन नगराय कारेफन मा मतो न हायके नसिने डिसिजन ना हात बस जना रंग अलरेडी को सिने जे कमिटी तो मने आज आज एक्सजन आखा हारो तो जे सान दङ सिने विशेष गरि सिने कमिटी सान त अब जो कन्डिसन जो एक्सजन जाको पेन्डाल तांमानि सामु पाइजाक संगरो लीडर रक दङ सिनि लोकल एमडीसी गणेश बाबू और दङ प्लस सिनि ईएम एजुकेशन दङ यूथ नि जितेन सूरज दिन रात मेहनत खाय और एत बड़ একটা প্যান্ডেলস নামজাক্কা ত্রিপুরানি আঞ্চলিক দলনি ইতিহাসক মহাই ক্রাকভাবে প্যান্ডেলস নামবে প্ল্যানারি সেশন কোনো সময় ইংয়া খাবো আগামী 2 দিনও বরফ নুকনাই বড় প্রায় 7000 বরফনি টংথাই চাথাই খিনানি সতিনানি ব্যবস্থা খাইজাক এবং 2 দিন ব্যাপী চিনি যে প্ল্যানারি সেশনও আগামী 100 বছর এই প্রাসারক থাংথাংনানি পগলামর সাজাগনাই চাপজাগনাই কিছুক্ষণ পরে বুবাগ্রাওর ভাই শেষ একটা ব্যবস্থা ক্ষতি নেই ভাই নেই और চিনি পার্টিও কাইসা বেলাই কাহাম যে পার্টিনি কতর লিডার চিকন লিডার নেকরি যত লিডার দায়িত্ব নাহারি সামুক অনেক বড় সাও বিজেপি পার্টি ডিসিপ্লিন দङ সিপিএম পার্টি ডিসিপ্লিন দङ ডিসিপ্লিন কম অর্থ দাও নেতার কাম খাইয়া কলানি ওয়ার্কার রকসিমি কাম কিন্তু তীব্রাম থাকে হার্ড ওয়ার্কিং পার্টি আর যতন ইনভলভ দङ এবং চিনি 2 দিন যে সম্মেলন খুব সুস্থভাবে গামভাবে মাইক সাউন্ড এভরিথিং যত জায়গা চিনি ইউথ এনটি প্রামথা টিডব্লিউএফ নি সেন্ট্রাল গ্রুপ ওরা আসুক লাইয়া সব ধরনের ওর ব্যবস্থা নিয়ে দङ এবং চিনি ডেলিগেট দङ খানানি 10টা 10:30টা সিমিনো রিসিভ খাইজাক নাই একটা জোড়া রেজিস্ট্রেশন চলে নাই ফার্স্ট সেশন কানা এক্সপেক্টেডলি 5টা 6টা জোড়া সবই নাই তারপরে চিনি কালচারাল প্রোগ্রাম নিয়ে অনুষ্ঠান দং নাই সেকেন্ড সেশন ঘোষণা নাই এবং কনক্লুডিং সেশন নাই 60
আছে हामबाय सर टिप्राम थरंनि अबहाय सबा कतर कतर रगत जों जागानि अनुसारे बरक से गोबां फायमानि नखुबो ओंखाय खोनानि जे अ पान्दाव ओंखांके अ जे जागा तांजाक दंमोन अबो साफिसियेन्ट नांनो অমো প্লেনারি সেশন অমো জনসভায় প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে অলরেডি বুমুং ফাইজাক মোবাইল নাম্বার ওয়াইটিএফ नि साबो फायनाय टिप्रामथान साब फायनाय टीडब्ल्यूएफ नि साबो फायनाय एवरीथिं लिस्ट गोनां अमो आबन फातारनि बरके फायग्ला आ प्रतिनिधिनि संख्यानो हाजार हाजार नाय जों नायो चिनि प्रत्येक एरियानि बरकनि मतामत गासै फैयो